Hayag na guys, mong susihon dito sa amo ang tindahan. O babay na nga bungkag dito sa among tindahan kay sa diri sa amo ang balay. Balay dapit ang kining ako ang punuan na kamansi mo ay na tumba. Nakusog pagyapong hangin hantod karon. Mao ni siya nga ako ni siyang gisubay nga tupado nga to sa among tindahan kay basin niya kung saan na pinagguba dito. Kusog pagyapong hangin, ingon tong balita nga alas 9 pa kuno ni siya mo undang kining hangina nya ato lang paaboton kay padung naman ni siya minor. May gali kay buntag na ang nagpadung na buntag ang iyang pagkakusog sa hangin kay sa gabi maglisod ta og kuan makakita unsay atong makita diha nga kuan kay ngit-ngit. May gali kay hayag-hayag na pagkusog yun mga alas 4:30 gitong ning bulhot ang hangin hantod na magbuntag hantod alas 6 alas 7 pagka alas 8 ning minor na gamay pero nalagya po'y hangin unya karon kay among gisusi dito sa amuang tindahan o unsa po'y naguba dito na para may nahabilin nga isda dito. Ay kasige pag-awan-awan kasi itog panglingi ani sa babaw kay basin niya kay mulugpad nga siin ba damo kita kabantay. Ani siya guys nga maayo unta kung wa nay mosunod ani nga bagyo kay nuduna pagali wala na kulba-kulbaan na putag balik. Maayo unta ni siya og tugay pa ba masundan kay lisod kayo og sagunsunan ta kung naamang galay magsunod awa tay mahimo kay dili man ta magbuot ang kahitasan naging magbuot na to diri dapit sa atong sa ibabos kalibutan nga atong matagamtaman unsay mga katalagman nga ato ang masinati. Linog sagunsod ng linog karon bagyo na pod murag giuyog ta atong miaging buwan wa pa gali ma-recover tong naigo sa linog karon nausba na pod og bagyo unya mao ni guys nga manghinaot lang ta nga sa tanang panghitabo nga atong madawat Ginoo ra gyud masayod ani. Mao ni nga magampo la ta pirmi lang mohangad sa langit nga mangin mga muyo kay aron kita panalipdan ta niya ngadto sa kadaot. Pero sa ubang lugar puting luya nagbaha nangaanod ang mga sakinan mga klase-klase nga auto nya diri sa atong lugar diri sa among lugar diri sa Bangbang kalay sa Dios layo naman ang sapa diri pero delikado pod kung dako ang dagat kay dool mi og dagat diri. Mao ni nga magbantay kita pirmi kay saan man nga di mataka panagang kung mao nay mahigaguman na to. Salamat.